तबे गुरु की हमारे अभिराम परमहंस कहले कोई भागवतर नवाक्षरी छंद जोड़ा तो पळाइबा गाई देबा कोन कहले अभिराम परमहंस कहले जय आद्य गुरु पिता माता गुरु किए पिता माता ताठू श्रेष्ठ ताठू बड़ किए विद्यादाता ताकठू बड़ किए ज्ञानदाता विद्यादाता किए जो स्कूल रे पाठ पढुछथि जो विद्या हेगुडा को विद्यादाता कहा जाय से माने पाठ पढुछथि कि विद्या अध्ययन करिथि बोली कहा जाय जगन्नाथ दास मना करिथि कहले विद्या जग विद्या बळे जीव बंदी विद्या उतरे ज्ञान बुद्धि ज्ञान जे न पाइछि से प्रकृत विद्या पढ़ी नहीं ईश्वर प्राप्ति ज्ञान काठू मिले ज्ञानदाता जी आजकल तो सब कहले ना गुरु बोली वास्तविक विद्यालय विद्यादान करुवा गुरु प्रकृत ईश्वर को दर्शन करा ज्ञान दे पारिबे खाली विषहित ज्ञान दियो सुंदर कथा आहुरी अछि एते तने परिश्रम कली ये किछि करिबे एपर ठंडा हे कि परस्पर चाले तो गरम लागिबो सारे गुरु आउ शिष्यर संपर्क संसार भितर जेते संपर्क अछि सबुठारु भिन्नता निश्चित ये प्राकृत जीवन रे आज्ञा जी गुरु करिनी सेता जीवन रे किछि पाइनी मु भाबिली गुरु शब्द को आपण एपरि व्याख्या करिवे बाग को नबा प्रयास करिवे काहे कि मन को छुइला परिका मन लागिलान तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म गुरु ब्रह्मा काहे कि ब्रह्मा ले गुरु को काहे कि ब्रह्मा बोली कहा गला गुरु को काहे कि विष्णु बोली कहा गला गुरु को काहे कि शिव बोली कहा गला बा महेश्वर बोली कहा गला ताऊ टिके व्याख्या कर देले भल लागि थाना कारण प्रमाण करे देबो पूरा हाथ मारी टिप मारी जे लोक जानिबे ना प्रकृत रे गुरुटा हेउची ब्रह्मा काहे कि ब्रह्मा तांकर कोन गुण अछि ते तांको ब्रह्मांक सहित सामंजस्य करिवा दरकार ए भलिया टिके व्याख्याटा हेले को भल लागिबो आउ भो ये संसार भीतर गुरु होइबे सहस्र जन शिष्य न रहिबे केही शिष्य बोली केही कहबे समस्त कहबे मु गुरु से कहबे मु ता गुरु से कहबे मु गुरु आमे केही गुरु नहंती से जगन्नाथ दास ओडिया भागवत रे कहंती ए कोई गुरु जगन्नाथ बिना के हो सामर्थ कोई गुरु जगन्नाथ ता बिना के अछि सामर्थ
ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଏ ଜଗତରେ କେହି ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେ ଗୁରୁ କହିବା ସେ କିଏ ଗୀତ ବିପଦ ଲେଖିଲା ସେ କହିବ ମୋ ଗୁରୁ, କିଏ ନାଚ ଖଣ୍ଡେ ବତେଇଦେଲା ସେ କହିବ ମୋ ଗୁରୁ, କିଏ ଲଙ୍ଗଳ ଚାଷ ବତେଇଲା ସେ କହିବ ମୋ ଗୁରୁ, ଯିଏ ଭଲ ପାଇବା ଶିଖେଇଲା ସେ କହିବ ମୋ ଗୁରୁ, ଯିଏ ମଦ ପିଆ ଶିଖେଇଲା ସେ ବି ତା ଗୁରୁ, ଯିଏ ଗଞ୍ଜେଇ ଟଣା ଶିଖେଇଲା ସେ ତା ଗୁରୁ। ଏମିତି ଗୁରୁ ତ କହିଲେ ହଜାରେ ବାହାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଜଗତ ଗୁରୁ ହଇବେ ପଣେ ପଣେ ଶସ୍ତ୍ର ଶିଷ୍ୟ ନ ହଇବେ କେହି ଜଣେ। ତେଣୁ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁ କୁହାଯାଏ ନା। ସଂସାରରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ନ ମାନି ବିଲା ବି ପାଠ ପଢି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ପ୍ରମାଣ ଦେବି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ କଣ କରନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କର ଜ୍ଞାନ କଣ ଥିବା ଦରକାର। ଗୁରୁ ବୋଲି କାହିଁକି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ବୋଧ ଅଛି, ସତଗୁରୁ ଯେବେ ମାରେ ଗୋଇଠା ଅନ୍ଧାର ଘରରେ ଜଳେ ବଇଠା। ସଂସାର ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା କେହି ସତଗୁରୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, ଆଜିକାଲି ସବୁ ମତଗୁରୁ ଚିହ୍ନିଲେ। ତେଣୁ ସତଗୁରୁ ଚିନ୍ତାଧାରା କାହାରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କଥାକୁ ଯିବି, କାରଣ ଶିଷ୍ୟର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ କେତେ ହେବା ଦରକାର, ଶିଷ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ କଣ ହେବା ଦରକାର, ସେ ଶିଷ୍ୟ ପାଇଁ କାହିଁକି ଉପଯୁକ୍ତ, ଜଣେ ଶିଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ଗୁଣ କଣ ଥିବା ଦରକାର, ସେ କଥାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଖାଲି ଜଗତଗୁରୁ ଅଭିରାମ ପରମହଂସଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପଦ କହୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୁରୁ କଣ ପାଇଁ ହେବା ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଶବ୍ଦ କାହିଁକି କୁହାଗଲା। ଏ ଗୁରୁ ଶବ୍ଦ ସଂସାରରେ ସବୁଠାରୁ ଗରିଷ୍ଠ ଆଜ୍ଞା, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଗୁରୁ ପରା। ବଜେଇଲେ ଟିକେ গুরু গোবিন্দ সচিদানন্দ কৃপা বিনাশিনা। যদি সাইকেল চকা জায়গায় চকা ন লগাইব, তুমি সিট পাখে চকা লগাইলে গাড়ি চালিব। হ্যাঁ, নমস্তে গুরু গোবিন্দ সচিদানন্দ। কুম্ভ কৃপা বিনাশিনা জগত से प्रकृतर गुरुपद वाच्य निश्चिंत भाव विवेचित। तेणु शिष्य मानकर लक्षणता कौन था, से गुरु को पाइबा यार गुण थिबा कौन दरकार, आपण मानकर सहृदय आनंद काव्य कवि हेले कृष्णानंद कौन थिबा गुण दरकार। श्लोक पदे पढ़ुछि, सत्यम तीर्थम व्रतम तीर्थम तीर्थमात्रमेव च सर्वभूते तीर्थम मम तीर्थ प्रमुच्यते ब्रह्मचर्य परम तीर्थ तीर्थमात्रमेव च सहस्राणि मानस तीर्थे जनाति परम गति। मुझको हुई सो दया ये ज्ञान ताते हृदय। तेणु एपरी लक्षण थिबा शिष्य माने गुरु सेवा कले
ପାଠ କଥା କହୁଥିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନରେ ସମସ୍ତେ ବୋଧେ ଗାଆନ୍ତି ନିମେଇ ବାବୁ କୁଆଡେ ଗଲେ ଶୋଇବ ଯାଇକି ସେ ଜଣେ ଭଲ ଦଣ୍ଡୁଆ ଆଜ୍ଞା କୀର୍ତ୍ତନିଆ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ହଁ ଆସ କିଏ ଯିବରେ ଭାଇ ସେ ଗୌରା କଲେଜରେ ପଢିବ ପାଠ ଆସ କିଏ ଯିବରେ ଭାଇ शिष्य सदा सर्वदा गुरुंकर दासत्व बोलाइब सत्य तीर्थ सबु तीर्थर मूल कारण सकल तीर्थ तो चरणे बद्रिका जीवित कारण तेणुक सर्वतीर्थर मूल अधिकार होचे गुरुंकर पाद से पिता से माता से ब्रह्मा से विष्णु ब्रह्मा कहीं हेले शिव कहीं हेले विष्णु कहीं हेले यार पर पर्यायर मु निश्चित भाव में कहबी तेणु शिष्य माने कोन करबा दरकार गुरु को बसी थिबो नदी शिव जिते बेले आपण माने समस्ते बसिबे ये पादर नखबा पाद देखा दिबा दरकार नै आजिकाली उत्तम शिष्यर लक्षण आज्ञा तमे कोन गुरु को विषय पर कहू मु आज्ञा बेसी गाइबेनी चौथो गाइबे जोनिया पड़ो गाओ के मना करती बापा कहले हमर गुरु बाबा कहले गुरु किदी ब्रह्मा हेले गुरु किदी विष्णु हेले गुरु किदी महेश्वर हेले टिके व्याख्या करके कहिदेले भल हेतांता के तमे आपण जति देछि मु अति सिखिछि अधिका कोडु आइले आपण प्रथम रु कहिते केही काको आक्षेप करके कहिबेनी एटा भलो हेई थांता के आपण देइथिले कि मते बाबा रोंदु कथारे गोटे पद कहिले आजकल समस्त तालुटी पाड़ा आनिक समस्त कहते गुरु पद कहीं कथा कहले हम कि अविराम वंश कहले बाबा पियोनिया पद गाइबी अल्प गाइबी बेसी नहीं कहले द्वादश अच्युत गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म कि अच्युत अविराम परमहंस कहले बापा कथा पद गाउछि कहले द्वादश अच्युत होइबे ब्रह्म नहिबे काहि आजिकल दुनिया भितर कलिकाल जुगरे 12 प्रकार लोक कहबे मुई गुरु तु गुटिया पद लिखि दिबु तो ठाणबे टोटा टोटा को म करके लिखि देबे कहबे मुई गुरु बापा गुटिया पद गाइले मुजा को होई सदय ज्ञानता देहरे उदय सदय हेले तो मुद हेबी जदि सदय न हेबे निर्दय हेबे जदि आपण मो ऊपर सदय करूछंती मत कहवा कौन दरकार था यहीपरी करथिले हे थांता माल बोली बिछा काम दिन रात खाली
ଆପଣ ସତୟ ହେଲେ ମୁଁ ଯାଇ ଉଦୟ ହେବି। ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ସତ୍ୟ ଯୁଗର ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ କିଏ? ଚନ୍ଦ୍ର। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ରୂପଲାଭଣୀରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସଙ୍ଗମ ବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ବୃହସ୍ପତି କିଛି ବୁଝି ବିଚାରି କିଛି ବୁଝିଲେନି, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦୋଷ ଦେବା ବଦଳରେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦୋଷ ଦେଲେ। କହିଲେ କଳଙ୍କ ତୁ ଗୁରୁମାଟାକୁ କହୁଛୁ ଏମିତି ସେମିତି ବୋଲି। ସେଭଳିଆ ଧିକି ଜୀବନ କିରେ ଭାଇ, ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ଥିବା ଦରକାର। ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଠିକ ନା ମୋ ଶିଷ୍ୟର ଠିକ? ତୋ ସ୍ତ୍ରୀର କିଆ କୁଣ୍ଡି ହଉଥିଲା କି ଯୋଉ ଚନ୍ଦ୍ର ସାଙ୍ଗରେ କହୁଥିଲୁ ରତି କରିବି ବୋଲି? ବାବା ଟିକେ 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 ମୁଁ କହି ସାରା ଅଟକେଇ ଦେଲେ ସଲା ପର୍ବ ନେବୁନି। ସତ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି ମାନେ କହୁଥିଲି। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଏଇଭଳିଆ কোনো ସଂସାରରେ ଆବଶ୍ୟକତା କଣ? ହେଇଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଗୋଟିଏ ପଦ କହିଲେ, କୁଳାଟେ ବାଜିବ ଏଇଭଳି। କହିଲା ନିଜକୁ ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରମାଦ, ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶିରଛେଦ। କିଛି ଦେଖିନି ମହାଭାରତର କର୍ଣ୍ଣ କଥା କହୁନୁ, ଏରା କେତେ କଥା ଆସିବ। ପାତ୍ର ଆଗରେ କହିବ ଏ ସଡ଼ା ମସ୍ତ ପଛାଡା ସବୁ ହେଟା ସଡ଼ା ଖେଳ ଚଳିଯିବ ହେରା କି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ ଗାଇବା ବେଶୀ ନାହିଁ, ପିହନିଆ ପଦ ବଜା। आज्ञा सुनो साधु जन देई मन कर्ण, गुरु सेवा करुथिबे, गुरु सेवा करुथिबे। बो बढिया मते मधुआ कहतु, जादुआ कहतु, बेधुआ कहतु, हेले बे मो बानाउ मुई मो धर्म रक्षा करजी। मो बापा बोले मु टेकुजी, आउ एते उपरକୁ टेकी देइजी किए जदि चाहेबो गोळेई देबी मो बापा पडिबेनी दुआरी। सबुडे आको निर्मल नायक ना नथिबो आको सबुडे। आउ बाप होइतो त माडे कहि देबी, माडे कहबी बापा मते पेंडा लेंदी कहउछि। धन्यवाद नदु आज्ञा आज्ञा सुनो साधु जन देई मन कर्ण, गुरु सेवा करुथिबे, गुरु सेवा करुथिबे, गुरु सेवा करिए संसार तुम्हे पारिब जेबे होइबे साधु जन। किते कहे निर्बल ज्ञान आहे विज्ञान। हिरे भक्त बाबा जाउजी आम रही देले नाइ तोर घर मु तो किछि कहिबि ना। ए संसार भितरे मु संसारर कथा कहू कहू गोटा मोर देह को टाणी न हो बोली जानि पीर पर हिरे गिरीश आ बाबा दिया मु जाने मोर जोग्य पुआटा मोर जोग्य पुआ मान को देखिले आगे आखिरे लुह रहे कारण
ସେମାନେ ଆମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ କେବେ କହିବୁ ଯେ ଆମକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ ସେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଏତେ ଆମକୁ ଭାବିଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଗିରିଶ ଯୋଉ ଦଳରେ ଥାଏ ମୋର ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଦଳରେ ଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ମନରେ ଟିକେ କୁଣ୍ଠା ବୋଧ କାହିଁକି ଏ ପେଣ୍ଡାଲ ଘର ଅନ୍ତର ଆତ୍ମାରେ ଯିଏ 4 ଦିନ ଫୋନ ନ କରେ ସେ କେବେ ସ୍ଥିରତା ହେଇ ରହେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଦୁନିଆରେ ଥରେ ହମାମିନାରେ ଏମିତି ବାଧ୍ୟ କଲେ ଆମେ କଳି କରିବାକୁ ବାପକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଗହଣରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ କଥା ଉତ୍ଥାପନ କରିଛୁ ମୋ ପୁଅକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ କଲ୍ୟାଣ କରୁଛି ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପଥ ଶୁଭମ ହେଉ ଏବେ ସଂସାରରେ ମୋର ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ରଖିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହଉ ବାବୁରେ କହିଲା ବାପା ଦେଇନ କିଛି ମତେ କହୁଛ କାହିଁକି ଆରେ ବାବା ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି 12 ବର୍ଷ କଲେ ଗୁରୁ ସେବା ଗୁରୁ କହିଲେ କିଛି ଦେବା ବେଶୀ ଦେବା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କି କିଛି ଦେବା କାହିଁକି ଗୁରୁ ସବୁ ଜାଣିନଥାନ୍ତି ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ମାର୍ଗଦାତା ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଜ୍ଞାନ ତିମିରାଧ୍ୟସ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଜେନ ଶଳା କୟା ଚକ୍ଷୁ ମିଳିତମ ଜେନ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ ଏ ଅନ୍ଧାର ରୂପକ ସଂସାର ଭିତରୁ ଯିଏ ଆଲୋକ ବୁଆଡ଼ିଥାଏ ସେ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁ ତେଣୁ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ କିଛି ଦେବା ଯୋଉଟା କିଛି ଦେବା ମାନେ ନିମିଷେ ଦେବା କୋଉଟା ଦେବା ଜ୍ଞାନ ଦେବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସରଳ କଥା କହୁଛି ଦେଖିବେ ଗଣେଶ ପୂଜା ସମୟରେ ଗଣେଶଙ୍କର ଲଡୁଟା ହାତରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ଲଡୁଟା ଗଣେଶ ଖାଆନ୍ତିନି କଣ ପାଇଁ ନା ଯାହାର ଏ ରୋଗ ହୁଏ ତାର ଅନେକ ଲକ୍ଷଣ ଥାଏ ନା ଗଣେଶଙ୍କର ସେମିତି ଲକ୍ଷଣ ନଥିଲା ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ଭୋକ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଗଣେଶ କହିଲେ ମା ମତେ କିଛି ଦେ କହିଲେ ଆରେ ପୁଅ କିଛି ତ ନାହିଁ ଲଡୁଟା ନଉଛି ନାହିଁ ଦଉଛି କହିଲେ ସର୍ତ୍ତ କଣ ସର୍ତ୍ତ ନା ଏ ସଂସାରର ବିଦ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ସାରିବୁ ଏ ଲଡୁକୁ ଖାଇବୁ ଆଜ୍ଞା ସଂସାରର ବିଦ୍ୟା କେହି ସାରି ପାରିଲେନି ଗଣେଶ ବି ସାରି ପାରିଲେ ନା ବିଦ୍ୟା ଯେହେତୁ ସରିନି ଗଣେଶ ଆଉ ସତ୍ୟ କରିଯିତି ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ କରିଯିତି ତାହେଲେ ଖାଇବେ କେମିତି ଧରିକିରି ପେଟକୁ କୁଣ୍ଡେଇକିରି ବହିଯିତି ଆଉ ଖାଇବାର ନାହିଁ ସୁନ୍ଦର କଥା ୟାକୁ ଯେତିକି ଦିଆଯାଇଛି ସେ ସେତିକି